Isang napakagandang gabi mga barkada and welcome to our another episode of Talk to Chico. And syempre makakasama ho natin tonight one of the media personalities sa City of Zamboanga, a vlogger, a sister, at syempre po isa pong nanay na gustong isakripisyo or kayang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak. Well, naging controversial vlogger din po ito. At syempre alam naman po natin at we are obvious naman talaga ng bonggang-bongga na nakikita ang bangayan nila sa SOCMED ng isa pang vlogger din sa social media. Pero ngayon mas makikilala natin kung sino nga ba siya at ano nga ba talaga yung kanyang napagdaanan, paano nagsimula. Well, I am referring, ladies and gentlemen, palakpakan naman po natin, Marie Torres. Ayon. Isa hong napakagandang gabi. Welcome to Talk to Chico sa'yo, Marie Torres. Yes, buenas noches también contigo, Pilio. ¿Qué tal tú? I'm good. You're good. So, by the way, thank you very much, no? Nayadali to ka namon tiyempo, akina Talk to Chico, akina Barkadahan Avenue, na man-interview or pwede contigo man-interview. So let's start with, kian ba si Marie Torres? Si Marie Torres, yo and hermana mayor, at yung mga hermana, breadwinner. So, naging breadwinner ang isang Marie Torres dahil kailangan. Dahil kailangan. How about your mom or your dad? Dito yung nanay, dito tata. I was upset ako broken family kami. High school pa na si partner niya yung nana nagpipinyan lahat. Yung kita kami nagana hindi na di amon nana, hindi na di amon tata ko, hindi na mga tiya, na mga otro gente, tan working student para man-survival bida. Kayod talaga. Yes. So, ang gap age ba ninyo ng magkakapatid during that time nung nawalaan ka ng nanay or nag-separate yung nanay at tatay mo? Dito yung nana pati tata. Ko sa edad to during that time? 15. If I'm not mistaken, 15 or 16. Napaka-early, no? Yes. Napaka-early na maging natumayo sa sariling mga paa. Yes, de veras. What happened pala? If you don't mind me asking. Anong nangyari, Marie? Diyan gayot pamilya na masking kilaya kita o prikura keda intakto or abla kita manhunto hasta para kwando we cannot please them. Kay tiyan sila mga kanya-kanya. That time bata pa yun, hindi yun ta-intende si porke sila tamans yan separtahan, but sooner legal tiempo ya pwede yung realiza na mas malayo ka kundo yung tiyan yung marido. Yan realize yun na tiyan gayot more man maridable na nisisita man separtahan, hindi por causa no ema siya amor or cosa, no ema siya respeto na unay otro. So amo yung kel ya pwede miray separtahan sila kay hindi amo, hindi sila tantupahan. So di minana yan yasale. Yasale, yaba na just tales kaso. Yes. Ele mismo yaba, kumbaga iniwan kayo. Yes, ele yasale. Yes, ele yasale. And that time no ayo nakasa di amo tan working student iyo na di miyo auntie alya takeda. So Marie, despite of what happened, like iniwan kayo ng nanay ninyo, naging broken family kayo of sa 15 years old ka pa lang, sino ba si Marie bilang isang ate sa kanyang mga kapatid? I'll be honest, maldita gacho. Stricta, sobra. Sabi si di mi mga hermano, mabo kayo. Si abla pwede reganya, tareganya gat Diyos. Hindi kayo no keryo kanila or takonsumyo kanila kay keryo man learn sila kasi no kere iyo akel ba tormenta sila na bida. Keryo chene sila ko sa aprende kay pobre lang kami. Umuko sa gani di antes tabla ka na mo. No ay ko sa rikesa ka naton pwede dali di aton mga mayores kay pobre lang kita kung hindi. El ko sa kita dali mira na mga hente pakilaya kita trata. So taregan niya kanila. Chenyo hermana taman din sa eskwela. Stricto ga chokeryo kabal klase. No maya danda donde sinde importante. Volve derecho kabar. Naskin kami di mi mga hermana. Taregan niya gatyo kanila as in maboka gatyo. Si maskin pregunta kanila.
abla sila si Ate Malboko gat si Tarigan niya gat si Amoy Dimiano strict gat yun. Kasi siguro naman, 'di ba, of what happened, 'di ba? Kumbaga, tayo na lang nga. So nesesita kita as embonamente de aton bida. So ansinagat gaha el unhugot no di Marie Torres. Kay por causa nesesita kita ka ba kay yadeha ka naton, we are in a broken family, nesesita kita ka ba kay para siya na kita algun dia pwede kita para na di aton maga kumbaga sariling paa, 'di ba? Marie, with regards to your bumaba bumaba sa iniwan kayo ng nanay ninyo during that time. So ang tatay niyo na lang ang tumayo bilang tatay at nanay sa inyo, tama ba? Yes, di mi tata that time tala na bitali alyade and di mi los demás mga hermana. Separated da kami el uno, tala ko na di mi auntie na hermana dal di mi tata. El dos hombre amoy queda con el di mi tata. So el uno tan di mi hermana tala na dumagete, otro el quien takwida. Onde kami, as in separated kami para pwede lang kami man survive kasi hindi kaya di mi tata kanamon man din ta eskwela, in short kay di mi tata Leo nakaingin lang kabar ta syembra mais palay, as in purigat kami tan survive lang kami el dia akal pwede lang kome chene ko sa entra na boka pero ablaseno ay kami ansina de antes. Tormento gani kami chene maskin un peso de antes. Anda na eskwela, man bao nuay. Por eso, demon mga tiya, el hermana di mi tata, hermana di mi nana, yasa kakana talya. El akeda lang ko nila el dos hombre. So, as in, nuay kami igat ko nila yung granda. Taanda lang kami bisita ko nila. Fiesta, bolbe kami. So technically, nuay gayod man, nuay gat ustedes, akel, talyale con ustedes, kumbaga naging right after what happened na nag-separate yung family, yung parents mo, apena kel sucede yakeda ustedes na diferente lugar, I mean na diferente area, kumbaga para just to sustain and to survive aki na pueblo. Yes, iyo tala ko na hermana del di mi nana, el di mi hermana at tamendos tala na hermana del di mi tata, el uno tala na dumagete. During that time, Marie, di ba, from syempre, junto ustedes na syempre na casa. Then eventually, yan separtahan ustedes por causa na kere ustedes man survive. Ketalkel, how does it feel during that time? Bilang ate, syempre anad to desperta to aga, tali dito yung mga hermana, di ba? Anad to na mas alboroto el casa, kay tali sila, tahuga. Then eventually, parang isang blink lang, isang unpitik lang, desperta to na otro kasaya, kabar desperta to, noy dito yung hermano, noy dito yung mga hermana. So, ketalkel, and how does it feel during that time? Tormento gayot, bien tormento, akel desperta to na otro kasa, kabar mira tuan sina nuay sila, tormento, pero nuyo ko sa pwede no, ngay kami choice, el tapwediyo pensa na, di ba si man hermana maskin tampelahan, cheni kumyo kenya pela, chenyo kung ken abisa, chenyo kung ken abla, pero noyo kung ken pwede abla, that time kay, may man yo kung ken abisa kay el mga bisinos alya no konosi o kay hindi man yo de alya, takyada lang yo kunal di mi anti tormento at pilyo, as in, sobra de tormento, pero nisisita kami pursigi na bida. During that time, di ba, during that time, I'm sure na nararamdaman mo na, alam mo yung parang, one day, makakasama ko ulit yung mga kapatid ko sa isang bubong. 'Di ba? Naun kasa manhunto lang syempre kami. Sikap-sikap. Na, 'di ba? Sikap lang ng eto, how are you? Patel dito tata. Ara. We're not okay, I'll be honest. We're not okay. Kay chani kami misunderstanding the last October. May kami man entendihan. Na unkosa. May kumakalat ngayon sa SOCMED na isang video na tanpelyahan ustedes pati LD2U tata pakilayakel kosakel. Kasi syempre, 'di ba, much better po talaga na yung malalaman natin, 'di ba, mas bonito gayot, I mean, na sabi kita kasi minsan yung nakikita natin it's just like el resulta lang, el cosa ya sucede, pero the reason behind it, no sabi kita, what happened pala, Marie? Ansi na ba klase pagkaanak si Marie na
pelya kunel di siyo tata, pelya mas valiente pa kunel di siyo tata or what? First kere yo abla, hindi yo perfecto anak. Pero ako saman taman kalayat video regarding iyo pati di miyo tata tan pelyahan, deberasan kel. Yan pelyahan kami ichene mga malpalabra, iduele palabra ya larga yo. But na todo ko sa ta sucede chene gayot rason. 32 anyo ayo en aquel di mio primer vez imbisti ko na di mio tata pilyo. No yo imbisti ko na se di mio tata maskin sobra se sita pwede kanamon kastiga aquel grabe di mio tata sita kastiga kanamon ta suplagat se grabe asinta diningri kami pero nuayo ko nile contesta. Akal time lang dal pasaw se mes Oktubre ya conteste ko nile. Por causa ng naon ko sayang pelyahan kami ni kami man intendihan na wielding rad lang kel. Then nadiamon exchange of mga palabra, chenele kumigo ko saya abla na yan provoke kumigo para abla yung mga kosa alya yo pwede asesale todo. Kita kasi como yun nanay amantay nyo no mayores siya hindi todo ko sa kita kere abla ase konal di atun anak pwede. Si al mga anak tiene limitasyon konal mga mayores. Debel mayores tamin tiene limitasyon konal mga anak. Hindi rason kay nana tu tata tu you have all the right para abla al kosa tu kere abla ase ikosa tu ase konal di ti anak. El reason porque yo habla de aquel mga duele palabra con el di mi tata and por eso yo habla muriale kasi habla yo kal alya muriale. Kay that time during tiamon pelahan do si habla le kumigo muri daw yo si pariyo mambalabag el di mi anak muri kami dos. Como iyo nana iyo duele kal kumigo and tatale sintile ko sa yo sintile cosa yo sintina porque le roga kumigo muri. El día mong pelea por caso lang na wielding rad. Kabar roga le kumigo muriyo. So alya yo yung provoke na porque ansina so alya time ya siyo sale todo di mi sentimiento kunele. Prinsipya bata yo haste que dayo grande cheni kami wisho alya kunele. Ya habla. Suerte tu hable kunele. Despite of all kosa di amon pasada kaninyo di mamang iabandon na kamuka namon no ayo deha ko nele tapi kura yo trabaha pilyo hindi por kasa para lang na di miyo kwerpo para na di miyo mga anak uno le dal mga rason kasi chenele enfermedad chenele maintenance chenele check up karo-karo di si mga medisina so nisisita yo man pursigi trabaho kasi sindiyo pursigi trabaho kimodo di si mga medisina tiene man yung mga hermana los demás pero iyo pa tiene privilege na man income grande syempre tiene tang pamilya di mi mga hermana ta pwede man sila dale pero hindi ba igual na di mi income na ta pwede gacho ko nila alcanza alyo ya pensa na iyo tapikura iyo para queda extended di si vida tapikura iyo para ayuda ko nila kar ele roga le muriyo. So technically during that time naipon na yan ipon niya todo el magakosa and yan trigger kel akal time na yaablale muritu pati dito yung anak si parito kay magbalabag. So that's the time na dol of all the people na abla contigo porque el tata pa mismo na ya sacrifice to dito yung life ya busca tu manera ya man stand to despite of what happened yan separtahan sila ito elya para como provider breadwinner na family. Benduele gat ka kumigo por eso ya puede gacho con ele contesta el diam pelea na un cosa lang at kill na wielding rad kabayagin dale alya duele gat ka kumigo por eso alya gat ki habla. Yeah, hindi man yung perfecto anak pero I tried my best. I give my best. Ya bandi ko nele planta casa. Chenele casa lina atras na casa di mi hermana kasi no kerele ese ba alboroto kay sabi man tu chen yung mga anak, alboroto sa mga bata. Kerele kay viejo ya chenele peace of mind durmi. Sa man di ko nele planta casa lina atras para solo lang le. Ni ko nele ken mete kaber.
Di si mga check-up, medisina, halos grabe, pirmi na ospital. Iyo sa tang provide. Di miyo mga hermana sila taliba, kay puwersa di ila di miyo. Pero, parang kabay, abla pali kumigo na yung sirbi pagkaanak. Sino yung sirbi pagkaanak? Doon de bali ara. Yasa ka kami kuneli, liba kami kuneli para kinukere kami alya na bitali kay pirmi lang let impermano ay kuneli kyan tabi siya aki kay taki kami man hermana sir kalang pwede. Amo ka rason por eso kami ang pelyahan. Hindi yung mahal anak. Hindi tamin yung perfecto pang anak. Iya pwede yung contest ako na di miyo tata. And until now, sita pwede yung pensa, ta pwede yung uyi el palabra ko sa liabla na di miyo. Delegat kumigo kasi taman expect yo. Man appreciate le, no? Oo, man appreciate le di miyo effort. Or akil ba, sintile kay tatale, no maleroga di akil. Imperma lang gani di aton anak tantarantaya kita, diba? Kabar, pati di miyo anak no ay este kulpa ta kinabariga roga. Hindi gatupaw. Por eso, alya gayet kil amo kal akil video, yung video kal di miyo hermana that time. I don't know ko sa dila reason. Siguro kaya lang nga sila kay para may lang kaya sila man video. Pero hindi kala the whole story. Alya yakil part on dakil grabe agad di amon pele hasta taligaya ela na kwento na nuayo sirbi pagkaanak, igual yung kono di miyo nana, and igual yung pamilya di miyo nana, what so, mansina ba, ako parali kumigo, agal ba, ya perde el todo ko sa hindi man yung abla kay perfecto yo pero yung naramdaman mo na feeling mo of all the efforts dol ya perde lang bigla dol nuay pwede man appreciate. Yes, despite of all parang nuay man kumigo apresya parang porque dol palta manggayad na kusa naman kadi ang pelea de wielding rad diba ponya ta si channel kumigo sentimiento pero sabi le Pimpalangga si di mio di amon tata. Kada birthday di ese. Maski naman yun, I'm trying my best para chenele. Akil ba, feel mo yun, yung biwe, di mio tata, nisisita yung mambawi, nisisita yung mandaman feel ko nila na before lang man ele perde akina mundo yan experience le este cosa yan experience le akil. Diba? Por eso, kada birthday di suyo ta celebra gat yo, tamatagay yo, per ko todo, ta prepara gat yo, ta asi gat yo, handa ko nele as in every birthday di suyo. Okay, so that's the reason. Amokel el rason del behind the video. Yes. No, para at least, 'di ba, maintindihan ng ating mga netizens of kasi the first impression na no te silbi pag-anak kay por causa ansine el mga palabra pero we don't know the reason behind it porque humantong sa ganon yakeda ansine el sitwasyon, no? Amas kita taabla. Hindi todo ko sa kita ta pwede mira talya el whole story. Pwede to husga ko na lunente. Kasi todo kita kasinti kita doele masamalo ya akal ba expect kita na diaton na diaton tata depende ka natin but dol akas sila pamantaraw ga para diaton mga misfortune na bida maansina amuat kal rason hindi yung mal anak siguro hindi yung perfecto de anak pero hindi yung mal anak. Marie Torres, may iba din may mga lumalabas na issue sa SOCMED with regards to ay otro diken lang se diken hombre tamen se el ya queda prinyada na otro hombre también. What happened? Can you tell us more of that? I mean, what happened pala nung with regards to your husband, your first husband? Okay. Para mabigyan natin ng tuldok ang mga speculations na ay ken lang dahil umali, that's very sabi to hindi gat kel bonito uwi no kumuun mo naun muher, di ba? Naun muher daan sina class na ken lang. So what is the real story behind it, Marie Torres? Todo relasyon hindi tan work masking kilaya kita prikura man work ang relasyon hindi.
before yo conoce con el di mio marido, kung kayo gatyo ya casa, vote iyo, chenya kami daan. Parang single mom ya daan. Okay. Single father ya daan. Okay, so single mom, single father then yan Milano ustedes, okay, decided to have a family. Yes. Okay. Then what's next? Then kundo ya casa kami, igual kami kanya-kanya ya chene anak na otro, chene chene iyo. Nuay man work al di amon relasyon, maskin kere man yo. Di antes taman wish iyo na sana si chene yung marido, chene man yung pamilya, hindi kaya igual kanahon. Broken family. Kay being a broken family is not easy. Grabe ang trauma. Grabe. Akil ba, nuay kita kung ken atraka si chene kita problema. Akal nisisita kita, nuay kita kung ken otra atraka di aton kwerpo lang. Nuay kita nana, nuay kita tata. Por eso akil sa mga kompleto el pamilya, talian na natalitat, el mga tata, you are so lucky na until now, tiene ustedes kung ken corre. You are so blessed na tali de ustedes mga mayores. Por eso, cuida ustedes de ustedes, tatay na kompleto ustedes, numakal ba man kelo. Kabar, may gani kel, may man work, adyabot relasyon, masking kere yung man work. Ito Elia busca manera yes. to stay. Yes, kay kasaw kami. Pero hindi yo pwede man stand ya lang na di amon relasyon na iyo lang altan fight. Iyo lang akel lugi pirmi. Ya kada one-sided relationship. Yes. Pe una taabla yun na okay lang kumigo. Masking kosa, pero kung totally agal yun na sitwasyon, hindi pwede. Kasi takeda grande di miyo mga anak na pwede sila mira. Kosa ba gayon, Elia Sosede? Why you decided na ayoko na ya separta ya gato konele? Separta not legally but you decided na walk man-separta away from our relationship. Both of you decided naman, di ba? Alam ninyo both na wala na kayo. Yes. Okay. Sabi ya Eli kay ni masya kami, pero iyo Elia deha kunele gayot. As Okay. in, nukere ya yung maskin kasaw pa kita iyo ya. Enough is enough. I did my part. Todo ya yung ase. Kasi Bakit? Anong nangyari, Marie? abusive Eli. Abusive in what sense? Anong ginawa sa'yo? Tabong biyali kumigo. Na physical talaga. Yes, tabong biyali kumigo. Physical. Mhm. As in, yan black eye gat di miyo kara, Mhm. di miyo kwerpo. Yan nangyayari ba yan kadalasan ba yang nangyayari during the time na junto ustedes or later part ya sa the relationship prior ustedes yaman separtahan? Na di amon relationship pa. Uno pa lang di amon anak, jutay pa. Hindi lata se pasinti duele tan handa lang pale. Okay. Akal man handa bombya, handa kuga mga ansina. Pero okay pa kay Noy man likosat. Konde chenya kami anak ikados hombre alyayat. Akal primero slight lang pa mga katasili kumigo sinti duele hasta ligayat akel parang matay gayet li kanamon. Matay gat li kumigo. And yaliga pa el point na no sabio ko se entra na di si pensamiento. Ya volve siki mga alas 6 de noche. Taliba un galon de gasolina. En yan chat pali ko na di mi hermana. Habla pali kay that time este casa aquí. Tiene si uno casa. Bale dos casa si aquí. Uno aki daan ala amakan. Ya blale mil sali ya kamo ali na casa kay kemayo se casa. Pensaba di mi hermana tan joke lang o kosa. Then after a while, takya ele, talibali un galon gasolina, kalansina. Ya basya se ele todo ki el casa, witness se todo el vecinos hindi tampamparon. Ya basya se ele gasolina kung el casa amakan, akal casa ki palo, todo ya basya le. Then kondo para sindi ale bueno lighter le taliba.
Kay si Elite. So during that time, tal ustedes adentro de casa? Yes, alas 9 aquel o alas 8 tadurmia al mga bata. Oh my God. Katauya lang yo tanggritan, tagrita di mi hermana, ate sale likaya pwede yo mantiplak. Kamira ele rabio gatle, kabar kondo sale yo ya bumbia ki bumbia li kumigo. Nakara, nakabesa, donde ya. Kabar kumigo matayo combo. Bueno ya lang. Por kaya kidaan sina? Bakit ganun siya ka-physical sa'yo? Kasi ay dakire iyo kay tausale illegal. Okay. Kasi that time ya kuyo si Kunele aki mismo na casa. That time na serbisyo pa ele. Na soldaw pa ele. Ya bolbele ki RNRL. Tadurmi ka este casa kid antes palo lang este up and down este arriba Este kwarto. mismo? Yes. Arriba al kwarto. Kabar este ki abajo sala. Yan tiplak yung mga alas 12 mira yung talili abajo pati di si mga uban. Mga classmate di si de antes a kinakulyanan. Tausa sila, as in tausa sila. Ya pwede tumira personal? Oo, ya pwede yung mira. Tayura yung akal tiyempo. Porque Pero during that time, ilan na yung anak? Dalawa na? Hindi, uno pa lang. Uno pa lang, Kel. Akal ya pwede to kunele mira kay tausa le droga. Uno pa lang di amon anak. Itayura ga kunele. Habri ebokan, asebokan ang mong pahamak. Si kuhi kaninyo taki may pensa lang irabo de po anak kay taki adentro casa porque aki manada donde porque aki akal time ako dekel after dila alumni December kel aki sila ang derecho pati di si mga classmate de sele pwede nega sabe sele amo kalalo uno rason. So akal time right after that nakerelekema kun ustedes talyo ustedes ta durmi, then yung bigla ya lang to yan tiplak na kay tagritahan niya apuera. So, apena to sale, ya bombia ki bombia pala bombia ki bombia li kumigo kay kere dole kumigo mata no sabio si porque li kumigo. Cosa entra na di si pensamiento cosa men trigger. Basta acorda lang yung akal noche before le sale aquí, andale apuera. Isurabio ke lele por causa yaki tayo el saksakan de wifi tahugale ML kasi chenyo ka kunel ko sa tamanda ase then aga pa ikal kunel tamanda hindi ko migo tapone attention ML ki ML lang le na iyo konsumi ko nila bara yaki tayo saksakan del wifi so ya perdal signal well tahugale yarabya kelele amo kalaras amo kel sabi yo el jutay lang ya raabyaon. Kabaya salele puera ya birale amo ya kele ase. So technically, ang isang maritores is experience siya como battered wife. 'Di ba? Yung physical talaga, emotional, physical. Have you tried? Kasi tanong yan si yabombia contigo, abusa contigo, physical. Bakit hindi ka nag-file ng case? Kasi para dali ko nila leksyon. So bakit ba hindi nag-file ng case ang isang maritores? No man file case, no man blatter por causa na disinana. Of all people na disi pamilya, kung nagdisinana yo ta respeta. Kay aga kundutan hunto pa kami, okay pa kami, disinana akal parang magaan kumigo na respeto kumigo. Ya pidi kumigo pabor el disinana neng numaya si mamblater numaya planta kaso kay makalastima kamo syempre lugi kay din chene kamo mga anak kasi keda sinuay trabaho pakimodo kamo so kay grande di mi respeto na disinana ya kreyo maskin pasalida yo puera para mamblater para no ya kreyo. Alam mo bakit ka naniwala? Because hindi dahil sa nanay niya lang, kundi dahil sabi to ko sa el feeling keda broken family and no kere to kelso sa de contigo na procurato man fix, procurato man save el de ustedes relationship como husband and wife para ko na de ustedes mag-aanak. Pati no kere tamen yo kunele dale huya, no kere kunele dale vergüenza kasi after all masing kosa pa sa tatale del di mio mga anak, kosa di mio mga anak taliba apelyido talibale. No kere ko nila kasi sabi yo tapone kasi na din pensamiento as long as manhunto pa yung honeste gente as long as dale pa yung chance porque ko nila ase
malo na mga hente, kabar manhunto lang mga kami syempre uli. Correct. Diba? Akal parang yaasi huya. Kabar, kasi may mga ganun Kasi yase tuhuya ko na dito yung marido, then kay nukere yung eventually after how many months yan hunto ulit. Yes, nukere yun akin. Por eso abra yun man. Sige lang, okay lang, na di may pensamento, sige, perdonay ko nila, perdonay ko po. Hasta donde yo kaya. Accept tayo, sige lang. Mantiis yo todo. Hasta disipan loloko, todo. Mantiis yo kasi akil ba, abra sige lang, hasta kabayo. And yan reach to na point na yan kapato. Kami kasi mga mujer. Amo kasi sa tabla na, Yaliena El Balde. Yes, Yaliena El Balde, Yaliena El Ganta. El mga mujer kasi, as long as kaya pa kami man-endure el pain, kaya pa kami mong pasensya, kaya pa kami agwanta for the sake na di amon relasyon, na di amon mga anak, mantiis kami. Pero si legal tiempo, Yaliena yan realize sa kami, na masabirahan, hindi agad yung bira, amoy kung din realize siya, hindi agad yung bira, masing kasaw pa kami dos. And during that time, yan decide ya to no. Yan decide ya to na, mo siya, hindi iya. For my own good, for my own peace of mind, much better naman separatahan kita. Yes. Okay. Hindi, yadali pa yung chance. Yadali pa yung chance despite of what happened? Yes, yadali pa yung chance. Grabe kaka-understanding. Despite disipan loloko kumigo grabe that pasensya, time, oo. na serbisyo pale, prinyada yo, apas-apas yung kunele pilyo. Prinyada yo kung si diamon menor. Paparida tamin yo ka that time, tali na 8 o 7 months ni mi bariga. Apas yung kunele Cotabato, apas yung kunele Bukidnon. Kahit tanbeg yung kunele, please, aregla man bago man realize kay paparida ito, aumenta di aton anak. Kasi that time, chenele kabit, penloko, at liko nakaldisi kabit. As in, parang, willing le man, bungka di among pamilya. Willing le de kumigo, di mi yung mga anak. Willing le man face el consequences, man preso, man discharge, para lang ko nakalmuher. Na that time, abli hindi. Apas yung kunele, maskin doon dali man assign. Cotabato, Bukid doon, apas yung kunele. Ginawa mo talaga yan? Maskin tan bleeding niya yun na jeep. Nabas. Di mi anak de ay ko na, di mi hermana, apas yung kunele. Maskin doon, di mi barigatan, apas yung kunele. Abla yung tamplis ya gacho, hasta pangkwento nadila siom, nadila kay aregla ka namon, kay sindel aregla, reklamay ko nila. Pirmi ninyo tablan sina reklamay ko nila. Pero hindi yung taase. Kasi si every time ang kwento li kumigo tamblando di mi yung korason ta perdonay ko nila. No igat ele hasta nema siya keda hasta keda gacho desperada. Hindi mga tele kumigo tauwi. Hindi mga detan tambago. Hasta ligayo ya ande na pamilya del mujer. Na mismo pamilya del disyo kabit. Ala na Cotabato. Ya kompron tayo ko nil nana ko nil tata ko nil tiya. Habla yo, ese novio del niño anak, tiene ese mujer, kasaw kami, and then alya ya sabi, pamilya na, kasaw gali, kahit tabla ele alya, tiene lang lemor, pero hindi kasaw. Hindi kasaw, amo sila tabla. Hindi daw kasaw, soltero le, ang sinalit abla la ko na pamilya. Por eso mga pamilya tan tolerate, andale, kaya abla le nuele mujer, tiene lang li anak tan sustento. Pero el more aware, kay tiene le mujer, sabi ele. So grabe, yan apas gato na on the assign, and to the point na yan kwento gato ko na pamilya. Yes, kabar that time, rabyo, grabe ang pinagdaanan mo, Marie. At that time, rabyo po kumigo, kabit pa kumigo rabyaw. Kabar akil ba, como kulpa pa di miyo, porque di miyo marido yung kabit. Parang kabatan mga blame na, matabla sila na, hindi daw kulpa di suisi porque kunele kere di mi marido porque do kumigo deha parang ansina ba kulpa na kapaliente kayo as in valiente gaten kabar hasta legal point na ya que de trambuli ka hasta entre hasta yang kwento ko na di sinana di si tatabli ayuda kumigo when is the time na despite of the chances, many chances na binigay mo sa kanya, despite of all the tries na kada okay el de ustedes relationship, when was the time na iablato ko na dito yung kwerpo na
Hindi dol parang dol nemo seman yung respeto na di mo yourself. Dol nemo seman yung respeto na di mo yung pagkamuher. And give up yayo. When was that? Aquel time sabi yo, aquel el pinakaduele pilyo. Kasi that time, di mi hermana menor, pinaka-menor di amon, 16 years old ka that time. Akikel kumigo takeda, iyo kung nakatamanda entra eskwela. Principia high school kel. Alaya sabi na, pag nanasa di mi hermana, tanchatli ko na di mi hermana, por eso gali. Ta-observa yung taniwas ko nila di mi hermana, talya di mi hermana na kusina talaba plato, anda di mi hermana akinaunlaw, kabra anda di mi hermana la andale. Kabra abaya there's something, parang kabra bigla yung kanina kuhidos tang kwento, channel ko sa tang kwento ko na di mi hermana, kar bigla sala di mi hermana man iwas, kar ele man iwas, then alien suspeche, parang mang otro gayo di mi o korason tam putok gatiyo, chene gayot, hasta di noche tam patik yo dormido yo, kad tantuda ya bayo, chene gayot. Kabra that time di mi hermana menor de edad, chene yung mi oh my God. Atik yo tamire na bintana tau gali ML, pero channel ka chat, bigla channel man pop up na di si messenger, channel man chat. Kabar man reply le kar hugali ole. Kabar tauyo di ba ta suena messenger si man chat. Ta suena di si messenger alya puera on dele tahuga, ta suena ta na cellphone di mi hermana, parang ta ay suena aki. Ta na exchange parang sila dos eltan chat. Ta na exchange convo sila. Ni meyo agwantaya rebate di si cellphone niya sa kayo. Ya sumpida niya aribatan aki na kwarto. Esa kay lag cellphone di mi hermana. Alya pwede mira. I'll first get you pwede mira alya. Hablale ko na di mi hermana. I love you Chin. Chin ka la nombre di mi hermana. I love you Chin. Alya kumakal ba yak kay di mi mundo. Abyo hala. Hindi yung takre. Abyo. Di berasan baste. Kabrable pala. Kuna di mi hermana. Dormia to, alisin na to, ta pwede dormi kaya tumanunto yung contigo. Pero siyempre di mi hermana, no hay paga tanto wisha, no sabe le cosa le tase. Tan reply le con di mio marido tablan le, no kuya, mamira si ate, ansina ba le tablan, ansina na kapila, hindi si sabi dito ate, numanan to abla pala, no ansina kuya, kamatasi ba ko nele baliwala di mi hermana, pero tan reply le. Kung ano ba naman siya kabar siya na kabar lumani niya sintuila duele kay abli porque bunoy kumigo habla temprano pa tabura pa po mga conversation di inyo kabar abla pala si cosa tu kere chinabla lang kumigo kay dale yo kabar abla pala sige dormia I love you good night alya akil got time abli ya habla gacho rabio gacho ka time con di mi hermana abli ya habla era buhay abli con nene sino ay gala yo kuhi early siguro chinigat ka mo relasyon pwede ka buha sa biktima di mi hermana kosa kasi mga umalin mga makadiri palabra tabla li ko na di mi hermana kabar that time 16 anyo lang pakit kabar akal di mi hermana kasa lang kay jutay pakit kaya kumingo tabi siya ko na kaba stricta gacho ko na kay amoy nang kadi among dalaga habli kabar klase bolbe kabar na din pensamiento bolang habli na din pensamiento manada mo yan porque di mi hermana habli ko nila hiya siya po kumigo loko cuánto veces porque na di mi hermana habli ko nila manada otro porque di mi hermana gayot habli ko nila kaya pa yung kumaperdona si otro gente pero di mi hermana di mi yung sangre hermana ka di mi yung so that's the time na give up mo na talaga. Nuhay lang siyempre kay Bobo yo. Kay tanga yo. So binigyan mo pa rin siya ng chance. Okay. Ya dala rin yung kunin na siyempre chance. Yan unto lang siyempre kami hasta legal point ya. Kaya dala nuhay trabaho ya. Sa pala na serbisyo. Yan discharge. Kasi kung nila discharge na di si antes kalibin partner. Okay. So yadali yatamin. Hindi lang gali once, twice, thrice. Ang dami. Beses. Dali ko nila. So now we understand kung bakit ayaw mo na. Yes. Kasi hindi lang gali una bes, 3 beses, 4 beses to yadali. And el reason, hindi joke, el mga rason.
ng away, ng mga rason ng pag-aaway because grabe din katindi yung mga rason, di ba? Ya dali ko nila chance. As in, hasta que dali no trabaho pilyo, ya kita ko nila na serbisyo and discharge, ang file ko nila case di si ka-live-in partner before kasi entrale na sundalo, chenyali anak daan. That's fraudulent enlistment. So amo ka ko nila usa para pwede ko nila kita na serbisyo. That time na naman siya na serbisyo, taliyo ko nila yan still, yan stay, no matter what ko sa kumigo ase ko sa pasen stay, yo ko nila. Hasta tan online selling yo, tabende yo todo, ropa, as mga merienda. Just to survive? Just to survive. Kay, ko naman kin ayuda na yung mayali trabaho. And that time no yo trabaho tamin, kaya takilang yo nakasa. Sa iyo taas yo man online selling yo, bende yo kamisa, bende yo mga merienda, mga man order kayo, mga sumanibus, mga sina ba para pwede man survive. Kaya LL driver, kaman deliver yo, eleman drive, ansi na ba? Kana ka naman ken tayo da si Chele man ka naman ken tayo da that time di mi hermana. Hagaluno hermana di mi ta dale leche para na di mi anak kay that time tan leche pa di mi anak. Jutay pa kal di mi anak. Tan leche ta dale diaper, nal di amon mga daily mga kumida aros. Amo katabus kayo manera kaberchen nyo jutay chenda. Amo kel and ko naman ken tayo da sin kamela hasta tapikura le that time kay discharge man le no na man siya le trabaho. Ya pikura le man apply online kasi siya skilled man le metal fabricator. Yan apply ele manadagay lugar. Canada and traw ya todo Australia. Hasta legal lang after mga 4 months deledet man apply. Swerte lang tamigat ele na nuay tarda after liyan discharge. Mga siguro 7 months lang after liyan discharge. Ya pwede yaling kontratrabaho apuera na Australia. Yalam ako nila, amo sila Italia. Yan stay pa rin iyo. As in yan stay iyo. Hasta Talia la apuera. Kami pa. But that time, we're trying to fix. Everything. Yes, everything. Para keda okay. Keda okay. Mm-hmm. Para man work. Kay ablayo, ara pa ba yung man give up? After all, di mo mga pasada. Correct. Kabar. Ara kay Chenya lebon trabaho. Parang amoy ka simula dahil di amon bida na siguro tabela nyo pasada lang ka na bida di amon ako sa pasa dali lang ka namon leksyon abayo sige lang abayo kundo talyele mga siguro mga 7 months okay pa kami tapos di man nyo sa abre di si messenger tapos di sa abre di si messenger and that time habla sila malas de mas tang claim lalo di si pamilya na nuay do man loko di si hermano alya puera de sila sabi habla ba akil kayan loko le na iyo ta abre yo di si messenger no ba don habla kay Elia Ruba abre di si messenger channel mga kachat pero ang mga kachat talya lang pa bakal na talya pa na level 2 parang ako flirting getting to know each other yes. pa pero si Deha to kasi nuayo ka sabi ato ka doon de ka anda knowing the fact din ang history niya so sabi to ko sa el destination nun kabarya sabi pa nga channel account na dating app okay kasi that time SDC email nakalagin siya na laptop di Mio. Okay. So nag-pop up doon? Nag-pop up siya na. Di si nombre, Edmar, yan, kung example, match kun este, mga sina na dating app. So, yan click yos Pwede man sa abregale di si account si nakalagin kumigo di si email. Dali lang kumigo code, ya pwede enter, alya pwede mira, chinetan le mga kachat, mga kana. So, alya tabli hindi enough ya. And uno dal mga rason por eso kacho habla enough ya kay chenyo trabaho ya tan earn ya yo that time ta trabaho kaya ya tu para yes that time tan vlog ya yo chenya yo endorsement chenya kumigo ta saka and that time na IFM ya yo tan work ya yo so yan stay to before kasi sabi to chenya to mga anak then on de to saka yes chenya yo miedo habla yo masinker sabi yo manada muher alkian man relate Chenebes, relasyon, tan stay hindi por kausa na amor. Hindi por kausa kay kasaw, kay kere pa no. Tan stay un muher na un relasyon, takedas
ta keda syempre pamilya, pamilya por causa na mujer kay tan stay por causa na mga anak. Ta tiene yo miedo na si Dea yo kunili don Dios saka para dali comedy mi yung mga anak. Ken kumigo dali sen. Kasi pirmi kasi sila kumigo taabla si tampelahan kami. Palamunin lang yo disuyo. Nuay iyo si nuay ele ken bayo. Kara-kara sila tabla contigo. Ken bayo. Si nuay ele, ta esperanza lang yo di si sweldo, di si imbyada, mga ansina ba, sumut yayo si uwi. Pirmi si kumigo tabla. And tapikura lang at yo antes man stay for house sagad ko na di yung mga anak kay jutay-jutay pa. And I'm trying my best de una gayot para hindi keda kami broken family. Hasta kung di chenyo endorsement kam tamblag yayo chenyo. Yakada okay el financial. Pwede yayo akal parang el cosa de ta imbya kumigo. More than pa? More than pa ta entra kumigo. Aha. Ta imbya kumigo that time like for example imbya kumigo a month 30K. More than pa yuta pwede asin na 1 month na vlogging na manda kumigo man endorse tapos kumigo man host katan work pa yun na IFM tapos more than 30K ang income padala niya sa'yo more magkano ang padala niya if you don't mind first got this you padala 30K 30K tapos plus andyan pa yung stress mas better na lang na walang stress yes, no may income but anyways more of our talk with Marie mga barkada. Chikahin naman natin ngayon kung sino ba right after all the trials na nangyari sa buhay niya, kumusta ba ang love life niya and talk on the issues na syempre ang pinaka-latest na mga issues po natin when in terms of sa ating SOCMED. Alam naman po natin yan at marami naman pong nakaabang sa kung ano talaga ang dahilan, kung ano talaga ang sagot ng isang Marie Torres. Sa pagbabalik po yan, kasama nyo pa rin po Pilo Chico and Marie Torres. Dito pa rin po yan sa Talk to Chico. Mga barkada, Pilio Chico po, samahan niyo akong tunghayan ang iba't ibang storya ng mga ordinaryong tao na may extraordinaryong kwento sa Talk to Chico every Monday. Barkada, pag-usapan natin ang mga kwentong katatawanan, pwede ring kulitan, pwede ring drama. Sinong dapat tawagan? Call me Mary, 9 p.m. every Tuesday. Tara na, bisitahin ang iba't ibang mga lugar sa Miko Mags every Wednesday, 9 p.m. We're rolling down Barkadahan Avenue where the stories and the dreams come true. Anong araw na? Friday night na! Nako barkada, abangan ang mas pinaganda at mas pinabonggang Friday Night. 9 p.m. to 12 midnight. Ang Friday Night Barkada, only here at Barkadahan Avenue! And we're back po sa Talk to Chico. Kasama pa rin po si Marie Torres dito pa rin po sa Barkadahan Avenue. And grabe yung experience pala talaga ng isang Marie Torres. Grabe yung struggle sa life, sa pamilya, sa love life. Pero let's make it clear, Marie. Sino bang bumitaw? Siya or ikaw or you decided na lang na separtahan niya lang kita? Iyo yan bitaw na damon relasyon. Iyo yan sale na damon relasyon. Iyo abla ko na hindi yayo no kere yayo. And akal time amoy katan earn your money para sa di mo mga advice kanang mga muher kita uyara mapakasaw man ustedes o hindi mapastay at home makal mga nana na casa. We need to have our source of income para si anytime kere kita sale na un sitwasyon pwede kita sali. Kasi, number one kasi gayot reason dahil mujer por eso hindi ta sali. It's because pakimodo kami man survive. Especially pag may mga anak, yes, no? Especially, kay nuay kita source of income. Tapensa kita dito mga anak pakilaya sa man survive kami na we cannot provide for them. Kay nuay gan kita source of income. As long as you have your own money,
tan income to maski hindi man 7 grande. At least hindi contigo pwede miral hombre jutay lang. Kasi tiene aralos de mas marido, hindi man todo. Tamira sila kung mga muher nuay ambag na kasa. So yun, take advantage. Yes, nuay ambag, kay nuay trabaho, nuay kosa ta si entrasen. Hindi sila tamiral sakripisyo dal unana, nabisyada lang pa de bata, atende pa lang kanila. Pensa pa lang ulam. Kosa ulam kasi si emperma el mga bata. Yes. Di ba? So but anyways, sino sa buhay mo yung kasi di ba Cheneta abla na ay baka iya separta lang si Marie kay por causa siya niya liga con el nuevo ara. So one thing is for sure, hindi kel verdad. Ya liga si kenal nombre gani? Mac. Ya liga si Mac na dito yung bida technically nuema si ustedes. Tan ano pala kumigo, parang Tantry. tantry le na ano keda kami okay. Aha. Kasi tan give up ya blega chukon nila hindi iya asin hindi iya gayot no kere ya gacho masin ko sa pali asin hasta mas abli ko nila maskin mata pali kumigo maskin bolbe paliki maskin ko sa le asin hindi gacho ko nila bira kasi yakabaya todo. Yalena ya elguan. Yes, yalena ya elganta. Hindi iya gatyo. Okay. No kere gacho ko nila hasta enjoy di mio life. Stay legally. Kasi di mio partner ara konosyo ko nila and he knows everything. So, tinanggap ka kahit anong nangyari. Tinanggap ka kahit sino ka. Yes. Aha. First, yabla ko nele antes le kumigo entra na di mio vida. Yabla ka ko nele. Kasawyo. Chenyo mga anak. Willing bale man handle, willing bale man pakatata kasi ablay ko nele, hindi lang bukumigo ama, hindi lang iyo aldebo responsibilidad. Ablay ko nele, hasta di miyo mga anak. And alya pwede mira na mas grande di si amor ko ng mga bata. Mas pwede ba yung mira na mas grande di si amor kay tatendele ko na di miyo mga anak, maskin hindi di si mga anak. Nagpakatatay siya. Yes, di si sweldo, maskin di mga tabla kita biyang grande. Provide le, tadalele, talibali ko na di mga anak mandate, apuera, sige, liba ka naman kami, asina, yablagay ko nele, expect the unexpected na dito relasyon, kaya entra ka na relasyon di miyo. Na di miyo mundo. Na di miyo mundo, na chenya yung anak, kabar, kaso pa yung, manada gente, husga, abli ko nele, abla ko nikaw, porque ele. Manada man dalaga. Diba? Manada man dalaga, ali. Manada man di kasaw nuay anak. Porque ese, soltero magdo, diba? Porque kunese, kabarba question na tiene pa mga gente, abla na. Siyempre hindi kita pwede kita kasi still, sige-sige na lay, we're still married. Hindi pa kami hindi pa kami legally separated. So, manada pwede abla ko nila gente na kabitle, por aquel. Abli ko nila debe ready le. And before pa sabi kami na di ka kat elf point, di amon nakaba struggle and mga pagsubok, challenges na bida liga. And ara taliga ataki ben manadegit mga judgment. Nanusabi sila na todo di mio ko sa chene ara, ya pwede yo planta casa, ya chene yo libiano bida. Hindi abla iyo lang este behind kasi todo sa di mio mga success entraw ele. Kasi dati mi ako no sa tanyo ko na ta prinsipya pa lang yo. After di si trabaho 11 letan out 10, tanda pa si kumigo saka on di man hosting. Saka si kumigo. After di mio pageant, anda si kumigo saka. Kabarta bolbe sa alas 3 kar mañana duty at amin consueño le pimi talili anda yo man vlog, ele di mio videographer. Anda yo man endorse LL behind na mga camera. Alam mo minsan no, doon natin marirealize na kailangan natin minsan ng tao na andyan sa atin para mas maging productive tayo. Yes. Di ba? Yung mas lalabas yung pagiging creative natin, mas lalabas ang pagiging productive natin, and binigay na ni Lord sa'yo ang taong yon. And look at you now. Anong nangyari nung ando na siya sa buhay mo, di ba? Yung at least meron ka ng tiyan ba tukun ka na every time niya. Kasi may mga instances talaga sa life natin na akal feel gat kita na halabyan down man gat kita ara. At least tiyan na tukun ka pwede abla na akal hindi ato by this time around
hindi iya to touch ni miedo abla el cosa debe abla kay sabi to tiene un gente contigo ay entende ya and Yes. accept ya man accept ya contigo maskin cosa pasa. Yes, pati Chenny yung kung kian man sandig. Akal kaya nablayo. Diskansaan kay Chenny yung parang feeling yung Chenny yung comfort, atake din yung comfort zone. Ang sinakarta pwede yung man share todo and hindi le kumigo, de una, hindi pala ta intende, seloso le. Pero kung kasi manada yung kuno sa mga na otro gente everyday, otro Siyempre na gente. industriya ba naman yes, Aha. na industriya na vlogging, na media, na todo manada yung so, hasta ya tarda yan tende ele pa ele tan support todo kahit as invest ad pilyo chico di mio mga struggle kalile. Pero you know what, Marie? I salute you on the na sense na grabe despite of cosa yung sociedad na dito yung bida, despite of all the iyak, despite of the physical abuse, mental abuse, di ba? Ya pwede lang gato syempre para, di ba? Ya pwede lang gato syempre akel ba tumayo sa sarili mong paa. Sino ba ang hugot mo, Marie? Because I'm a mom. I'm a mom who's trying my best to win in life para di mo mga anak despite all the challenges, all the trials, all the panguhusga. Kasi the antes affected pa yun ng mga Basher? mga tan-judge kumigo, mga bashing, mga hate. Pero tarda yan realize yun na no matter what you do, whether good or bad, people will always criticize you no matter what. Taligat si. How do you handle bashers ba? I don't handle, they will handle me. Char. Ay, gusto ko yon. Gusto ko yon. Di ba? I don't handle bashers. Yeah. They will handle me. They will handle me. But anyways, speaking of vlogging, eto na. Speaking of vlogging, Marie, pakilaya ba yung prinsipya? El un Marie Torres na vlogging world, di ba? Ano to? It was intention mo ba? Ay, man-vlog ya lang gatyo para siya ni Yusen? Or what? Accidental ba siyang nag-boom sa Sokmet or what? No yung plano actually. No yung plano kaya vlogger or what na social media. It's just na mahilig lang yung man video-video. Mahilig lang yung man hugot-hugot. Na syempre, before, miedo kita na mga judgment del mga hente. Lalo yung kinasambuanga, diba? Tampo siya, di mo yung mga hugot na TikTok lang si. Okay. Na You started with TikTok yes, talaga. Na TikTok. Okay. Cover, with friends lang siya. Alta pwede mira. So, hasten realize yo, kasi channel yung page. Ese di mi page Marie Torres Ara, ese di mi page el purpose dese online selling. Akal ko motable danante, tan online selling yo. Aliyo tan post. Kwanto bilog lang sa followers. Basta no lang, yung legal tiempo. Yan realize yo, what if man upload yo sa na page. Yan upload yo, siguro mga 3 video. Yan boom. As in, yan viral. Hasta, channel lang kumigotan chat na, uy, viral man kill de mo video. Chen yo tamira video. Bipo sa. Nakasi di mi page hindi permita abre hindi ta check ya. Haste andi mira yo. Haste chen blala ya ligay man mga 800k views. 800k views. Kaya pinaka alto views. Sir kakalman 1 million. Kabar, el di mi uban ala di mi hermano. Tang kwento kami. Kay ara lang yan improve di mi yo the way yo mang kwento kasi syempre kaya na radyo kita. De monte ka cho antes tang kwento. Aka chinaga tono, accent. Oo, no? Actually, kita talaga. I mean, yung mga video dito, di alya-alya gayot, el ablada del mga palabra. Tang kwento kami dos, parang noy lang, random lang. Tan video lang kami dos, di mi hermano na pueblo kami. Tang kwento kami na, tabla kami, terrible kiersol na pueblo na yung mga puno. Hindi wala ka na ito. Doon na lang al puno. Ang sinabaw daw ko, mo katang kwento kami, parang may lang, tan share lang kami, kosa kami tapo de mira alyaw, tapo de mira mga post yo, kel na, tan share mga yung tinaan, sina mga real chabacano, de monte, de alya. Then second yan viral is, akel, di mo hugot na mga kabit. Which is, naintindihan naman talaga natin, grabe ang hugot ng kabit. Yun, cover second, akademyo, real talk for causa na mga tamandebe nung sabi paga. Okay. Sila pa El Rabio si Kubra kanila. So yun yung mga top top videos mo okay. in-upload. Oo. Okay, so
and the rest is history. And the rest is historia. Hasta manada yata abla na more content, more video na tayo. Prang Ako to the point na maskin labato na Rio, maskin magkwato na Rio, sakatu agwa na Rio, grabe. I mean like tapadegat kita Mirael, akal ba very parang hindi pa scripted na pagka alam mo, pinapakita mo lang yung daily life dan po siya. Katanda man din sila another content dan sinansina kaya pa do sila more video na iyo tapen sa ko sa mahugot na more na di mo mga real talk akala pa sagat yun na bida chenegat yung experience pati el auntie hindi si iyo po ni nombre el viewers se kumigo ya dale nombre kasi that time siya niyo basher tan bash kumiga and that time no walang payo tapo ni yasi yo kal video ya po niya attention na basher kay chene kal ele ko sa tabla pala nuay daw kumigo ko sa aprende al mga hente al mga bata abda kay malpalabra do ta salina di mio boka yes tali bulgar gadyo sitang kwento as in no filter di ta man sugar coat kasi pero hindi yo ta ase huya like for example may pinapatamaan ako I will not mention your name. Di mo post in general. Diba? Kuan lang, ano tawag? Bato-bato sa langit. Bato-bato sa langit. Ablagan nyo di una. El di mo mga patama, el di mo hugot. Pwede para kumigo, na di mo own kwerpo. Pwede para kuntigo. Pwede na todo. Depende kung kento pa. Okay. Ablayo, ansina. As in, nagpapakatoto ako. Ama kumigo al mahente. Akere kumigo. For who I am, si Ken get yo. And as if yasi yo kal video one time, yan reply na di mo vlogger. Abli yo, Uncle, abli ko nila, ese mga disiplina ng mga anak, hindi sa obligasyon di miyo ya. Kasi, dyan sila mga mayores, abli ko nila. El disiplina ta prinsipya na kasa, hindi na social media. Ay, gusto ko abli yun. Abli ko nila. Abli yan, reply ko na di miyo basher. And, no ayo obligasyon, disiplina dos tedes mga anak. Abli ko nila, por ejemplo ba, yan da dito anak na eskwela, kabayaliga na eskwela, dito anak ben salawayon, ben as in sobra kata kustumbre. Mamblame ba to ko na teacher? Porque si di mo anak salawayon, di ba hindi? El teacher second lang parent. Second parent. Pero el respeto, el disiplina, staba se na kasa. Ito ko na si insinya ko na dito anak. Since ito ya dali ko na dito anak, menor de edad, cellphone, manda usa, you need to guide. Correct. Hindi todo na social media amo. Correct. Diba? Chenigat parang Kadalasan mali sa sokmed. Yes, diba? Diba? Hindi todo ko sa tamira amo. Ito elman bisya ko na dito anak. Kaya iyo, man-guide. yes, man-guide to. Numatubuta dito obligasyon na otro gente. Kasi that social media. And social media ya ase 18 pa arriba. And si Chen naman taliman dito anak menor de edad tamira. Hindi sir culpa del otro si channel ko sa tapos guide your man guide kaya hindi kita na mali pwede channel na sokmed pero mali sa anak, di ba? Yes, iyo malbo kayo pero as di mo mga anak tabla gacho channel ba sita pwede sila mira di mo video kosa yo tabla hindi sa bueno hindi sa debe ka mo kopya ansina so far di mo mga anak hindi man perfecto pero disiplinaw sila. Okay. Salawayon, natural na salawayon mga bata. Pero disiplinaw sila. Ano lang ka to? Ese mga maligalig salawayon, mga koriki, korela, natural sa mga bata. Manda lang at kita intende kay el mga bata ara otro. Por eso nisisita at kita giya at kita kanila. Amo at kita number 1 pensa giya ta diaton mga anak. Okay. Mari, eto, one of the reasons bakit andito tayo ngayon sa Talk to Chico is that to address issues and na-address natin at some point yung mga paunang issues. Ngayon, kumusta ka with one vlogger na naging kabangayan mo ngayon sa SOCMED? Anong epekto nito sa'yo? Well, anong epekto ni Kolay sa'yo? Well, we're not okay. Of course. Sabi sa sila, hindi kami okay. Pero may paraan, may panahon ba, Marie, na maging okay kayo ni Kolay? Kasi tinanong ko din siya sa interview last time eh. Well, no yung mira di si interview, dyan na lang tabla si ko sa elaman. Pero si pregunta komigo, I'm open. I will not close my door, my heart.
Hente lang yo, hente lang kita. Blantan-blando datun korason. Siguro this time, let me heal. Because I'm in pain. I'm in pain hindi por causa na event, na award, na accusation disuy na The Vloggers Night. na Vloggers Festival na tiyan kami award kun hindi disuy mga panghuhusga. Disuy pambubuli, pambabody shame, and even my personal life yaman atakle, and even akal di miyo mga bida di miyo pamilya ya asal entra na issue na which is hindi dapat kay if you're really concerned si focus nun ako sa dito aim na with your concern ala lang kita. Pero yung common denominator, despite of kung anong mang nangyari, mga binato sa'yo, Nicolay, are you still open? Diba sabi mo, open pa rin ang isang Marie na maging okay kay Nicolay, provided, as of now, hindi muna because you're still in pain. Yes, time will heal and time will tell. Hindi yo pod ara no keri ko nele asi amang kwento or what. Basta di ka lang syempre al ora kasi hente lang kita no, actually no keri yo ese. Eto hindi to man kwento, it doesn't mean na natatakot ka. Oo. Hindi ka mag nukere anay to akel man go deeper because i-heal because everything will be okay soon. Pero ara numaanay. Yes, numaanay. Kasi why life is beautiful. Sino ay kita kontraryo? If you are minding your own life, living what you want, bembale albida. And with my experience since bata yo hasta aura, do you think kere yo sa mga ansina? Hindi. She started it and kere le pidiyo ko nele sorry para daw. The question is, who started it? Yadali lang yung kunele el contestasyon ke kerele. Yan, answer yo todo and everything. And siguro if she's professional lang gayot, yan approach le ka naman. As in, man, reach out, man chat, or man kwento, pareha sale pasa na social media. Okay, so that's one thing sure and that's one thing clear na hindi close el door, hindi close el heart del Marie Torres na maging okay with Colay, di ba? As of now, you're still in pain, heal muna bago lahat. Yes, and darating tayo sa point na yon, di ba, na magiging okay nang naman lahat. Diba, after all, and one family, one content creator, one vloggers, di ba? Kasi ang aim del content creator kaya si kami is to be united. Ano kita peace ba kita? Pero para one big happy family yes. kumbaga. Amo kailaman junto todo para chene kelo. Pero nito Kada complicated. Ya perde el di amon mga effort. El di amon sueño, el di amon kansansya, parang ano. And then, lang tayo pwede abla na si Kosa Manel di atun pas yan experience kita, like example tiyan ito trauma, tiyan ito problema in the past, ya supri to difícil dito bida, you don't have a right para usa ko na kel dito trauma para ase tu konet un gente hindi bueno. Do you get me? Ha? Example tiyan yung pasada ya maltrata kumigo. El mga gente man na kumigo man feel na parang I am nothing. Then legal tempo chene tu. Ya alibya dito bida. No ay to right usa el dito pass para abla na kay kere lang yung man experience sila kay di antes si ase sila move on because life is not about you. Hindi lang about kumigo. Ben manada ta problema. As long as ya sali lang tuwalya ng sitwasyon, bless ya tuwalya. And nung may kita manda sintial di atun pain na otro. Diba? Asya lang kita inspirasyon. Take that pain as an inspiration, yes. Tama. And encourage people to strive hard because ansina not everybody binigyan, di ba? Yadale
yadale good life. Yes. Siya na magahente na grabe ang struggle just like you, di ba? Grabe. Yes. But you know what, Marie? I am so proud of you, of what you become now. Kasi kung anong meron ka ngayon, mga barkada, kung nasan po kami ngayon is ito po yung bahay na napatayo ng isang Maritores because of vlogging, because of struggle niya sa life, 'di ba? At napatayuan mo pa ng bahay yung sarili mong tatay. Yes. Di ba le ben bonito Pero pero, at least- amo kal elekere. Oo. Class style. So diba? this is actually ang inspiration, no, na hindi porket ganun ang nangyari sa'yo from the past is malilibing or magsistick ka na doon sa nangyari. You have to move on. You Yes. have to strive for your own self. Yes. Numato, como example, ara pasada, maman stuck alya. Kasi hindi to kada successful. Like for example lang, simple lang at ehemplo. Hindi to inkontra el gente para contigo if you're still choosing the wrong person right now. Ay, gusto ko yon. Hindi to inkontra ko na right one. Mhm. So you need to let go. Nisisita kita gente na datun bida. Pwede gente, pwede things, pwede situation, anything. Sabi nila nga, Just to para entra el suerte ka nato. correct. Sabi nga nila, Marie, sometimes it's nice to step backward for us to move forward. Yes, exactly. Diba? Aha. Minsan, kailangan nating i-admit na, ay, mali tayo. Yes. Mali ako. Sometimes, kailangan nating i-admit na, ganito ako. Accept the reality para makapag-move on. Yes. Kasi pag hindi natin yun in-accept, di ba? Hindi talaga tayo makakapag-move Yes. on. Hindi natin makikita ang beauty ng life. Yes, necesita kita man move on, move forward. Kay tarisulya lang pakitadaan, desperta kita aga, bueno daton cuerpo, that's a blessing. Correct. Alegre kita, alegre, mas malo daton pamilya si buwan salud. If we focus lang na, akal ba brighter side, positive vibe, sabi to, uno ng mga rason pilyo, porque al gente hindi alegre. You know why? No sabi sila mang kontento na kosa sila chene. And they keep on comparing el vida di ila na otro gente. Like for example, me. Ya mira yo, your life is doing better than me. Then man question nyo, porque ele okay di si vida, yo tarde amang gayot ansina. Hindi kasi tutan appreciate ako sa tu chene. Tamira tu el cosa le chene. Kosa sila chene na Oo, Y2. na Tamira Y2. tu el Y2 na kosa tu tapos mira kanila, Yes. Natalia kanila. Yes, hindi kita igual chene vida. We have our own time to shine. Espera kita kel and stop comparing your life to other. Stop complaining about everything. Okay, be happy and be Be contented. happy and be contented. Galas mas kasi hindi kontento. Yadali akal cheni tabus ka pa kahit akal sobra. Mira tu alas demás ese mga tali na kamino tapi di ayuda. Ese mga gente chene enfermedad. Ese mga gente tan suffer na depression and whatever problem man sila ta imprenta ara. Diba? Kabar ito nuay to di akil. You are lucky enough. Kabar tan compare pa to di tibida. Ta reklama pa to. Alam mo, Marie, this is actually uno del deepest talk di aton. Behind the Talk to Chico, behind the cam. Pero now I understand the story behind a strong image ng isang Maritores sa Facebook. Behind that strong image is someone na ta pwede entende maskin ko sa klase de gente. And salute to that. Your love for your family is an inspiration. El pakilaya to yan stand as Maritores, and pakilaya to yan stand as ate. Yan stand as mother to your children is an inspiration, Marie. Thank you for sharing your story sa Talk to Chico. I'm sure maraming nakikinig, maraming nanonood at maraming nanonood ngayon na i-inspire of all the efforts you've done. You did as a mom, as a partner to your husband, na onde to yaginda, yaliga,
just to save your family, and eventually learn na pwede accept na to na hindi na to nakaka-healthy sa akin, hindi na to naaabuso na yung mental health ko sa ganito. Pero look at you now, a very strong Marie na despite of everything, andun pa rin moving forward of what cosa dale en life kumigo in the near future. Yes, tama. Kasi as long as we live, el struggle, el problema, hindi se perde. Kakambal ya sa di aton. Correct. Kakambal sa di aton. Minsan, pwede kita abla na di aton bida. Diyos ko, tiyaniya kita problema. Noy, Yes. pagani ka ba el uno problema, taliya tamen el uno. Yes. Di ba? Kakambal sa di aton, always remember, kakambal di aton el problema, kosa ka naton tapas sa aura, kakambal di sa kita pwede kita, but always remember na hindi se permanente. Hindi se permanente. Igual lang na sol. Sol ara, ego skuru. Diba? Ulan ara. Ulan ara, mañana nuay. Igual lang tamen na di aton bida. Bibo kita ara, and legal time, perde kita kinamundo. Si kosa manal dito yung sitwasyon aura, numaman focus ali, kasi cambia se tabira el di aton na kalo. Tabira el Sitwasyon, el mundo. no, el ora. El ora. Ora ta cambia. So cambia tamen, numatuman stick ali, kasi hindi se permanente, hindi se forever. El cosa dito yung sitwasyon, hindi se forever. Okay. Isitan to get strong. Lastly, Marie, this Christmas season, what is your wish for Zamboangueños? Syempre, yung mga nagmamahal sa'yo, na mga netizens natin, yung nagbabash sa'yo sa SOCMED, anong masasabi mo sa kanila? Siyempre, first na di aton mga basher, it's okay. You can bash me all you want, judge kumigo. Okay lang siya kasi Noy Maritores si Noy basher. Alito sabi na, ang sinagalagat del vida. Even in real life, without social media. Dami. Ben manada kita basher. Kapitbahay mong Marites, basher na yan. Amo yung marabla. Na di atong bida hindi kita na social media, chene basher, chene tan judge. First, di atong bisinos. And worst, di atong pamilya. Correct. Si, diba? Uh-huh. Na social media paga, pamilya di aton, bisinos di aton, konose pa nga naton poko. Na social media paga, natamira lang sila al di aton other side, hindi al di aton whole story. That's normal, and you don't need to please someone or everybody para gusta contigo. As long as you are true to yourself, just be yourself, and dali ang tumira dito authenticity, that's okay. You don't need to please. Hindi, to kanila pwede man please. Masing ko sa to ase, tiyan kasi ko sa abla, deha kanila. Syempre, sa mga sumusuporta sa'yo, Nadi mo mga supporters, hindi man nyo pwede man uno-uno kanila, especialmente na mga tang PM Messenger, WhatsApp, nadi mo tangkol. Hindi pwede man uno, pero tarindiga siya milas de gracia, especialmente mga sitwasyon ara, na mga issue, tapasa. Then overwhelmed di mo heart, and I feel so grateful. Todo the words yan, taki ko miya kasi ta pwede yung mira al dila love, ta pwede yung mira dila support na manada sila, tali sila, and amo kalal importante na 100 gente chene contigo rabyaw 20. Porque naman focus ko nel 20 lang sila, 80 contigo kere. Alya yo kanila, alya man focus na mga gente. And thank you kunal mga supporters di miyo, ta ama kumigo, ta suporta kumigo no matter what happened, no, kosa al mga judgment del mga gente, kosa kumigo tabla. Thank you so much. Nuay Maritores, sinuay al di miyo mga supporters. And Conal dito yung mga co-content creators. Kasi dito yung message and your Christmas wish. Siyempre, December ho ngayon at season of love and positivity. So your message to your co-content creator. Yung mensahe ng mga co-content creator, stay humble. Numakeda grandel cabeza. Sabi ustedes, porque yo yan start di mo first TF, why? X deal. As in, kumida lang. And then second TF, di mo chenyo TF is 500 pesos. Numakeda grande el cabeza, pirmi pensa na cosa bal goal, porque tu tamblag, porque tu taase. Diba?
para dali entertainment na gente, dali good vibes, dali whatever your content, diba? Numakeda, kasi, chene kasi gente, taperde na camino por causa, no sabia sila donde sila estaba. Stay on the ground. Alya to pirmi, hindi akal parang feeling mo na, parang yasubiya yo, mas lamang na ako sa'yo, pilyo ha. Parang asin hindi. Kasi kaya to humble, parang, ben masarap gat na feeling. You know, akal ba, parang hindi to nisisita abla na dito self na, humble yo. No, el gente habla contigo. El mga gente habla. Yes. Saka tukal na gente tukal sa, and ben sabroso kal uy. Stay humble, stay what you are, do your best. Numaakal. Make the best out of it. Yes. No? And, numabaakal, abla kita, ay, tiyan naman kumigatan bash. Ay, manadaman yung basher. Si entra to na social media, expect tayo to. expect kasi. Taligat sa basher, hindi gat sa perde, taligat sa sila. Ang nisisita lang to, just ignore them. Dead mo sa kanila. Dead no? na sa kanila. Hindi sila tapon ni kano na dito kaldero, hindi sila tapon ni ulam na dito plato. They are not paying your bills. You're the one who did it, who do it. Numako nila man mind. Ang sinelang. But anyways, thank you very much, Marie, for sharing your inspiring story sa ating mga barkada online, sa ating mga barkada. Lastly, continue natin. Si Marie Torres ay palaban, matapang, and syempre, mapagmahal po kung marunong lang kayong magmahal, Char. But anyways, maraming salamat. Ayun, another episode na naman po sa ating pong Talk to Chico. Maraming salamat. Marami na naman po tayong mga napulutan ng aral at syempre i-aprende con el storia del un Marie Torres aquí na Talk to Chico. See you next episode sa iba na naman pong mga kwento ng mga tao na may extraordinaryong kwento. This is Pilio Chico and this is Talk to Chico. Thank you very much.